डिविजन कमिटी अब आईपीएल बागे आईपीएल तरफानी लगथानी चौथानी कमलम डिविजन कमिटी आईपीएल अनेक अवदान दं 15 बছর आईपीएल चबा खलायजा खलाय दङ बे खलायबो थांनाय तामने बागै only एडीसी एरियाना देश खलायै आईपीएल आसाय माने एकटा उद्देश्य बैनेहाय मोर डिमांड इनर लाइन फार्मिंग बांग्लादेशी पुशबैक इलीगल इमाइग्रेंट पुशबैक हैकबा पति को डिमांड नथियै आईपीएल आसाया एकटन उद्देश्य आगे दियोजेस जवाब खलायै दिप्रासानि बागै बाउंडारी फाइन लांखा एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिक लांखा संविधान इस्लामिक लांखा पार्लियामेंट सरकार भारत सरकार बाय दिप्रासानि अस्तित्वनि बागै जे एडीसी टीपी एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे रोजाकमानि आबुनो सिबेस प्लेस जों फुल प्लेजार स्टेट सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लैंड साननानि बागै आईपीएल आसायो 15 बছর आईपीएल जे आंदोलन इतिहास न ददन साइमानो जों बे आबुनो कटालनाय सालायनो थांला और दिनै मानजानाय सिने हल बिसिंगो साबा आईपीएल के गोजान किसाया किसाला गोजान 2020 नि परे लाइट हांजा 2021, 22, 23, 24 এই 3 বছর কন্টিনিউ সাব আইপিএল টিমে তম কমলম ডিভিশন কমিটি কিসে ইয়াকে সাবাইলা সংখ্যা কম प्राय 4 বছর 4.5 বছর রাখনা 2019-20 आफ्रा आईपीएल तिनी हल प्रोग्राम खाय जागांगाय तिनी नेहायनो बरगसन आसुंथाय दैमाया जागा कलगिया किन्तु गोसार मा जाबो 4 বছর 4.5 বছর अवश्य साधारण बरफनी जों साधारण आम जनता अवश्य बोलिया अवश्य त्रिपुरासे 184 जनानि राजानि वंश प्राय 12.5 लाख থেকে 13 लाख বা 14 लाख त्रिपुरासार अपनी चिनी कपाल से हमिया जों जनरल लीडर संघ जों जनरल लीडर्स नामो वो लीडर अपना इलेक्शन फाइटिंग करके विभिन्न इश्यू तो वो चीज़ थाने वो फाइट करके चीज़ बड़ा कॉन्फ्यूज ज्ञान थाना ज्ञान करना सामना लगेरिया आम जो तो इसलिए आगे आईपीएल तिनी त्रिपुरानि आंदोलननि इतिहास आं जो तो इसलिए मुइदमान माने गाय ग्राम रैली खायलायै दुख माने हातिबा जखन सफायो गामसा किसे जुता किसे कामसले किसे जमलायै प्राय 20-30 जन 40 जन जुबक दुख माने हातिबा फायो जखन माइक लायो इको हासानाय फैलाया एनसी डेबल माने दल एनसी डेबल माने चेलारा
Borong na jani jano pelane ha na tongkang gagai ha ura tatani rohati. Seng bazar sabar paye ongkori thangkang gagai borok tuna pantari utama hunai. Oh habai nokha jesuk salo. Asana tibraleni andoloni lama chalpu. Abo kuno dine somboriya. Abo sudu borok na orai pore khaini bage LC Deborma tibraleni shobdo tiklai ongkori phai. Sabo Bengal National Party ni netara Bengaliya. CPI ni netara Bengaliya. Congress ni netara Bengaliya. BJP ni netara Bengaliya. Sabo Bengal Regional Party ni netara okno Bengaliya kunno. After Regional Party sabo je সময় বরং সমানিত ও হাবাই নখা জেসিক চান্স এমসি দেবরমানি তিব্রালে তো আসন সালকো আবশ্যক সিনে বেগায়ে সুন্ন লামা কাশনাই র লাস্ট মোমেন্ট ওকে সবই কিয়া जब दुख मले हाथीवो श्री सारेंसी देबरमा যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল अपने विरुद्धে কমলগত যখন আন্দোলন চালাयो তিব্রালের দাবিনত দুই যখন বরমুরা হাতায়া 11 দিন লাগাতার যখন আন্দোলন চালাयो আ আন্দোলনের বিষয়টি বরং জবাবে মানি দঙ্গ একজন এমসি দেবরমানি তিব্রালের দাবি আবার এমসি দেবরমা থই থামানে ইয়াগুলো ও তিব্রালের দাবি যদি তিব্রাসানি ভাবে সত্যি ভাবে যদি নামে দঙ্গ গাঙ্গায় একজন এমসি দেবরমা থই থামপানো লাখো এমসি দেবরমা আগামী দিনে তিব্রালের আন্দোলন মা খাইনাই হিসেন সামানে দঙ্গ তাবুক সামলাই মা দঙ্গ নামলে लोग मले हाथी हो हजार जुबक न अमहे केंद्र मसुजा 2018 बीजेपी गाय आईपीएफटी सरकार फायु এই সরকার ফাইমানে 3 মাস বিশিঙ্গনো সরকার গঠন করে শপথ নালাই কই 3 মাস বিশিঙ্গনো ইও আইপীএফটি র সিদ্ধান্ত নাখা ক্ষমতাও ফাইকে বড় অরই করে উঠানো বড়রে গোবাং মা চাহিদা আবমাই আঙ্গা বড়র উকলগ অঞ্চলই থাকবাই নানো চিনে উদ্দেশ্য আবইয়া চিনে উদ্দেশ্য তিব্রালেনসি ও তিব্রালেন বাগে লোক মালে হাতিগো মোটর স্টেন হাজার যুবক নতি খাই ইয়াগরা ইয়াগনি ইয়া খলম দুবই হারমই সময় কাজে লাইকা সময় চালাইতা তিব্রালেনের আন্দোলন খাইনে খাই তামিব जों गेवनो जों बेमानि खाइया जों तिब्रालेनि आन्दोलन या गरि खारगला जों तिब्रालेनि आन्दोलन उकलग तले जों नगा आतबि दंगला ओ समायना जे आं फैला बक्र बखावा थुक सके ना फै बरमुरा हातायो 11 दिन आन्दोलन खाइफ्रा वातै ताबु खाइ जराबो जुलाई मास वातै पेन बहागो माइ करेबो बदल तुई फैसा नांलाय फना बरमुरा हाताय बथिरिकलाय 11 दिन यूजेस नि परे आईपीएफटी आंदोलन खाय আমক কতর সামানে কো কিয়া এই আসল খাই খাই সারা ভারতবর্ষের বড় পর্যন্ত সাইমাকা ত্রিপুরা সারাতে অস্তিত্ব নিভাবে ত্রিপুরালেন সানো ऑल इंडिया बोर्ड साइमन का प्लेटफॉर्म तो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट किंतु 2023 विधानसभा इलेक्शन यहाँ से सारे चीजें बर्मा बहाइना लामा चौधरा यहाँ का लाइफलाई का जुद्ध जमन ऑस्ट्रेलिया का लाइफलाई मने हाई फाई जाने जा सारना सरेंडर लाइनानी सेंखा लास्ट मोमेंट जो रावत
सारे देवना थेके थेके तमान जरावा तमन जे साइकेल माने अस्वप्न छ जे कुनो भाबे हो चार पाँच जन नेता तमाने बिसिगो जोंनो राखबे मा थांसिनाय छै আর ভরসা ঈশ্বরে ফেলেও মাসুরিকা 23 নি বিধানসভা ইলেকশন এভাবে ফাইনাল ডিসিশন আনানি সকাল ভরসা ঈশ্বরে ফেলেও ইয়া পরে অবুতা ছুরি মানি তো নমতা ফাইনাল নি ফেলেও সিস্টেম ইয়া পরে ফোন 10 টা হলো 10 টা হইতে 3টা পর্যন্ত সবই লেখা ফাইনাল ডিসিশন ভরসা आणि फोन खायो वॉइस मेसेज रहरो व्हाट्सएप टेक्स्ट खायो फेसबुक पोस्ट खायो ओ बरो नमा देखे जागावन पाइ पेदी ओ बरो नमा देखे नाम नेता नखरिबि ओ बरो ना हाइके खाइदि आइपेते नेता ना आसक हुमकी दमकी समकी पूरा लीडर के अबहाय जदि खाइबनि गरम करकाय आ ग्यारंटी हुई सरागु आईपीएल जदिও তিনি এডিসিও যদি আইপিএল ইয়াগো যদি 2021 যদি ক্ষমতা ফাইনাল করকায় তো তিনি এডিসিনে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আছে ভারতবর্ষের হইতে রমই সবাই তুমি তিনি এডিসিও সে লাগু হয় তো নির্মাণ খাম কিন্তু দুর্ভাগ্য অবশ্য তো আইপিএল এর ক্ষতিয়া চোখলাজানোর ওয়াতির সাইজম ক্ষতিয়া সমগ্র সিটি ত্রিপুরাসানি যেছে স্টেট আগবেই থামানি ওথানগৈ সিরি কান্থায় যাকা তে ভাইকে সাগাও কাইতেছে নিবা অবনি তিনি যতরে ছিলেন তিনি কপালহাঙ্গিয়া তিনি জফানি বিজেপি ভাই আইপিএল কে অ্যালায়েন্স হই সরকার আসুগৈ রিয়াম 30,000 শরণার্থী ত্রিপুরা নীতি প্রাসাদে ভোটার রাইট মানে আবু আইপিএল তিনি ভোট মানে সরকার দলে মুখ্যমন্ত্রী বতেবিছে ত্রিপুরা সিপিএম ক্ষমতা কিবিলি থেকে 30 পর্যন্ত এক পরিবার নফন নারগি মায়া কামাও কাঞ্চনপুরে রিয়াম মিজোরাম দেখাই দাও নাই সারেন্সি দেববর্মা বিপ্লব কুমার দেব कैबिनेट आश्रय प्राक्तन उपमुख्यमंत्री डेपुटी चीफ मिनिस्टर दृष्टिकर्ता एनसी देवबर्मा विप्लव कुमार देव आईपीएल कैबिनेट मिनिस्टर थाने कैबिनेट सिद्धांत नाथा सजेशन देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लांगे अपने प्रस्ताव रहा त्रिपुरा नारगाने अंशित 125th अमेंडमेंट बिल टीटीसी अंशित त्रिपुरा ट्राइबल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अंशित कैबिनेट पास का त्रिपुरा इतिहास भारत भाई যখন ত্রিপুরা মার্জার মানে রাজ পরিবার গণতন্ত্র পাইথ মানে ইয়া গুলো আরে রাজতন্ত্র পাইথ মানে ইয়া গুলো গণতন্ত্র যখন হাপাইত্র ত্রিপুরা ভারত ভাই মার্জার মানে আমনি করে নিছি ত্রিপুরা ক্যাবিনেট অমহাই কোনো কতর সিদ্ধান্ত নামানি করিত তাবুক পর্যন্ত একমাত্র আইপিএল বিজেপি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত রাখা টিটিএডিসি অব ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল অবস্থিত एडीसी मान माने अब त्रिपुरा कोनो कैबिनेट सिद्धांत या त्रिपुरा कोनो नेता मंत्री नि सरकार आगुई तंगाय रनि बरं कोनो सिद्धांत करे बरं कोनो सपोर्ट करे एकमात्र यूजेस के आंदोलन कतर खाइए तिनी भारत सरकार या फरे रिजार्व माने सीटीटी एडीसी आपने परे कैबिनेट कोनो सिद्धांत नया अवनत तिनी टीटी एडीसी अब अपडेट सिजन अनुष्ठित 30 से 50 अनुष्ठित 42 अनुष्ठित अब अपग्रेडेशन अनुष्ठित होने नहीं कैबिनेट पास भाई रहमाने अब तो ऐसे तेरे बोल दस सलायो अब एयरपोर्ट तो आगे ना दाबी खाई जाए महाराजा फिर किशोर मानिक ने दोनों माथे पर आई है आगे दाबी खाई जाए गंगा भाई आगे लागू आगे वाले काम ने इंप्लीमेंट खाई लिया दाम दाबी खाई लिया मानिक सरकार मुख्यमंत्री तमने चलाबो राज परिवार की जगह आस्तबल मयदान से स्वामी विवेकानंद रे गुरु नामे सेगी किलान दाबो
तारपरेबो सावता माने आबो आगे पाइजार दाबी आईपीएफटी बीजेपी सरकार फैयो महाराजा बीजेपी गस्ती से माने करे गुमं एयरपोर्ट ना थेपा माने मोती आफे माने अबो आईपीएफटी नि बोल जों सामनि बागै खालायजा जों बर' जागा संबायखा साबायखिनि बागै खालायथ बर' ताबो सारा त्रिपुरानि बर' गामि गामि ताबो साइमान सुननाय प्रयोजन जों ताको जलारासिनि दं केबोला डाइरेक्ट जों हिट खायला केउ बेतल को बितरबो थांला केबोला जों ओभारटेक खायै हामिया सबै जों माने मैदानमा जों गरम खायला प्रयोजन तिनि दफानि बर' যদি আগামী দিনও 5 বছর তাও 4 বছর কমপ্লিট এই 5 বছর নাকাই আইতে দিতে মিছা 5 বছর নিবাগিও जों অবজার্ভ খাইতাম না নাগে 10 বছর নিবাগিও অবজার্ভ খাইতাম না কিন্তু যদি দফানি থানি বলতে ছয় ছয় টিব্রালে আলাদা রাজ্য তুমি লুকাইমাই আঙ্কাই আইতে রব নগা তুমি তংলান্তা করতে বলছো তোনা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তোনা কম বিমানে পাবে তোনা কম বিমানে পাবে সে তাবুসা পর্যন্ত নাসিংই দম কিন্তু থাংনাই 18 নিসিমে 21 মাত্র 3 বছর সে 3 বছর আইতে সুযোগ মান 18 নিসিমে 21 আমরা নমি নকলাই মালাইয়া এই 3 বছরের বিসিমে মাত্র আইপিএতে 1 বছর সে সামান তানারে সুযোগ মানো এই 1 বছরের বিসিমে না আইপিএতে অনেক অ্যাচিভমেন্ট পাবো 18টা ডিগ্রি কলেজ অফ কমপ্রবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি সামলাংটা আইপিএতে বিজেপি সরকার বড়মরা হাতাই নেই বুমুন হাতাই গতর বুমুন সামল থাকা গন্ডাসুরের বুমুন গন্ডা দিশে বুমুন সাব ফারকা আত্মমরানি বুমুন সাব কমপ্রবে ফারকা তিন গবান মাতম মহারাজানি 184 জন রাজানি বংশজ অথচ একজন রাজানি না আসাইমানি সাল না থ্রিমানি সাল রাজ্য সরকারি স্থাপনা সূচি ঘোষণা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুনি তঙ্গু রবীন্দ্রনাথ টেগোরনি তঙ্গু স্বামী বিবেকানন্দনি তঙ্গু চন্দ্রনের শ্রদ্ধারেব ভারতবর্ষের পেশাগিনে বলে অনেক অবদান তঙ্গু স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক অবদান তঙ্গু কিন্তু চিনি রাজবংশে 184 জন রাজানি বংশের ইতিহাস তো তঙ্গুলে 184 জন রাজানি বংশের স্মরণ খাইতে দিয়া একজন রাজানি বংশ স্মরণ খাই কেসার সরকার নেই স্মৃতি এই সরকার রাজ পরিবারের সম্মান দেব রাজ পরিবারের সাথে প্রশাসনের সম্মান দেব আপনাদের সম্মানের সাথে ছুটি ঘোষণা করাইছি হিমানি সালামের সাথে ছুটি ঘোষণা করাইছি সব খলাইছে আইপিএফটি বিজেপি সরকার খাইছে আবু বসুন বল খাইছে তিনি বল কামাও তিনি বল কাকাই বিজেপি গাই আইপিএফটি এলাইন সম্বন্ধে বল টিব্রালে বিভাগে আন্দোলন খাইয়ে আইপিএফটি বিজেপি গাই এলাইন সম্বন্ধে বল এমন কি আইপিএফটি নেতা রত্ন পারাও কালবারে অন্থানেও পর্যন্ত টিকারি রেজাখা বড় বিজেপি গাই এলাইন তাবুকাই সামনে টিকারি নাই যেমন কি হানা রমই হনা রমই जाया नोंनिया खाय ग्राम रैली खायो दिल्लीआव थांलायो रोड ब्लक खायो टिब्रालेनि आन्दोलना फैयो बर'नि थांनो थाङो रिजनल माइंडेड बरक्स नामाने आबोदे सिनि बुल आबोदे सिनि पाबो होना ताबो रिजनल मानसिकता बाय थांबाय था बर'नि किनि बर'नि पारा आमजे थांनाय জাতীয়বাদী মানসিকতা বাইথাম বাইকাছিনি বড়রঙে ইয়াং দিগর সবাইকে নির্বাচন থেকে সবাই সবার টিকেট নালাই মানো সাবা ক্ষমতাবা আসুগই করোড়পতি মালিক মানা কম্পিটিশন বিজনেস খাইख्लाय लांगै कन्भार्ट खालायलां थांलायजा जोंनो जे सावो बर'नि इस्यु
इलेक्शन सिगांनो दंमोन क्षमताव थांगोन क्षमताव आसुगोन एनसी देवना तिब्राले रिकॉक सालिया मेबार कुमा जमातिया तिब्राले रिकॉक सालिया आईपीएल एमएलए रो तिब्राले रिकॉक सालिया जिकरी नुई नाय आईपीएल नो लुक फुनुगोय रां गरिखा इलेक्शन टिकेट गरिखा पद गरिखा पदरे पदले आईपीएल नो ध्वंस खाने बगे चेष्टा नाका सामने लाबोन का सामने लाबोन का जों बतामो 5 বছর से दुर्बल था आगामी 5 বছর लगे जों तेबो सिनि बरफनि साथे तिब्रालिनि आन्दोलन सोंखांनानै थांनाय 1 लाख बरफ कमैबो तिब्रालिनि आन्दोलन खालायनाय 1000 बरफ कमैबो तिब्रालिनि आन्दोलन खालायनाय 10 जन बरफ कमैबो तिब्रालिनि आन्दोलन खालायनाय 1 जन बरफ कमैबो तिब्रालिनि आन्दोलन खालायनाय आगामी दिनाव 23 আগস্ট आगरतलाव सारा तिब्रालिनि आईपीएल जरा तिब्रालिनि आंदोलन जरा सामिल होता तिब्रालिनि दाबिनो जरा सामदांनाय तिब्रालिनि जबाव जरा सहयोगिता होनाय रखना जों फैयो बोसोरनि 23 আগস্टनि ताकलायनि 23 আগস্ট 2025 आगरतलाव जों खालायनानै थाङै दङ ताखौ तेबो जों 10 जन उमिबो खालायनाय 100 जन उमिबो खालायनाय 1000 उमिबो खालायनाय 5000 उमिबो खालायनाय 1 लाख उमिबो जों खालायनाय दिनै नाहरगोन नंखा तिब्रालिनि ततखन पर्यन्त मायासा आईपीएल आन्दोलन खालायनाय तिब्रालिनि आवाज नथिसाय थांनाय अवश्य क्षमता फैयो स्टेप बाय स्टेप सामन्तांखा आंनि बागै के आसा ककलक सागला जतन नगलाय खेना हामबाय दिनै वानरबनो